A day of my life as a vlogger girl. Ano man guys? Mag-vlogly ka. Guys. Ano man? So, Hindi nakapagod vlog-laag guys. sa mig Ano man? sa Mang-vlog dam. mami guys. Mang-vlog mami guys. Mang-vlog mi dito guys. Mang-naiba ka guys. Dili mi kalakaw guys. Hi guys, nag-vlog ako pa dito guys. Nag-vlog ka guys ay. Na. Ma! Na ito tatakilid. Bantay ha, matunog ka. Arad to oh, arad ra. Ari diri. Le. Di una. Hi guys. Hi guys. Lagi ito guys. Lagi guys. Sama ka guys. Asa mo rin mga laag guys. Ay. Yo. Guys, tara. Nandito tayo view dito guys. Na. Mga galay guys ay. Na. Hi. Hi guys. Dodong guys, nahirag dito guys. Dili kuyugon guys. Nga naman guys, may iba ka dito sa dan. Putas dagan guys. Dito mamiagi sa kilid guys. Anong ban guys? Naman si Mercano. Indutab yung dari at yan. May patutkan din dari guys ay. Dito sa Go. Hi guys, hanap na mo. Guys! Sorry guys. Go. Hi guys, hanap na mo. Sorry guys, hanap na mo. Hi guys, kamera na mo. Hanap kayo cellphone. Hi guys, Ate Yamin. Ang tig video. Na. Mo ni amo. Hi guys, uy sa madruga daan guys. Hi guys, nagtayo sa amin ako guys. Guys, mag-flip. Tapos biskito pero. Tapos biskito sa minto ba? Nay kabutang diri guys oh. Umbot na kinsay kabutang ana. Doon, dami. Oh, simintohon. Wala bisa dito nila. Pero na pa yung cellphone dito. Ay, glahos ha. Ara lang ha. Oops. Kay. Ayaw. Oh, kay layo na. Diba, abot basketan ba? Taas kayo kuan to guys. Abot pa na dito guys. Uli na sa tanang kay. Taas ba? Diba dito ba sa mintuhan? Ayaw eh. Ari lang midiri guys. Kutob kay. Init kayo guys. Man. Ang balay ning hara guys kay. Luoy kay ni siya guys. Joke lang, sinigang. Tatil ba niyo? Kisa man ng tiil. Ro. Hindi, una. Tayo tiil siya. Dinky, dinky. Gisayaw. 1, 2, 3, go. Na, oy. Hi guys! Dari me guys! Bye bye guys! Bye-bye. Bye-bye.